आज तुम सगळ्यांक पळोवन मस्त खुशी जाता सर. तुम सगळ्यांक सहर्ष स्वागत करता सर. आज ही ग्रांट रोड सभे वतीनं जाल्यार मुखारी आमी गिरवाण प्रतिश्ठा वतीनं तुमकां स्वागत करतात. कल खातीर चेडवांक हे संस्कार घडोवंक खातीर स्वाम्यांनी अभिव्यक्ती खातीर एक गमटो श्लोक दिला. तुम्ही सगळीं आज सुमार जाण अभिव्यक्तीन भाग घेतली ताचे विशयांत उलोवचें आसा ती. उद्धरेत आत्मनात्मानम आत्मानम न अवसादयेत म्हणून न आत्मानम अवसादयेत जाल्यार ही उद्धरण कशें करचें. भगवद्गीतेचें पठन करूनच उद्धरण जाता. सांज चेडवान सांजपणांतून जरी भगवद्गीतेची श्लोक म्हणून प्रॅक्टीस केल्यार बाय हार्ट केल्यार ताच्यान कळ जाता. अर्थ कळना म्हणटात थोडे जाण. अर्थ कळनातील तांणी अशी शिक्षण कल उपयोग आसा. जाल्यार स्वामी केन्ना सांगता ती आमगेर वाक शुद्धी म्हणटात. वाचा चार तुमकां खबर आसा स्वामी केन्ना सांगता आसता ती आमगेर 4 प्रकाराची वाणी आसतात. खंयच्यो वैखरी, मध्यमा, पश्यंती आनी परावाणी. अशे 4 वाणी 4 लेवल्स आसतात. 4 स्तरार वाणी आसतात. त्यामुळे आमी केन्ना की पाठ करता ती आमगेर वाणींत सौष्ठव येता, शुद्धता येता. आनी केवळ श्लोकांत मात्र शुद्धता न्ही, आमगेर वाचांतूच नित्यांत उलयतना सुद्दां आमगेर वाचेंत शुद्धता येता. नॉट जस्ट एट अ फिजिकल लेवल, एट द ओरल लेवल, बट इवन डीपर. सो त्या श्लोकाचें पठन करना फुडें तें आपणायतल्याक एक सौष्ठव येता म्हूण म्हणटात. अभिव्यक्ती करना फुडें इट फोर्सेस अस टू थिंक अबाउट द मिनींग. आमी मिनींग पळयता ती. तुमचे पैकी सुमार जाण आतां संस्कृत शिकल्या ती. आनी तुमकां जी तुमकां ओन तांकां अर्थ काडूंक शिकता आसत लोक सुमार जाण. आनी आज आमी पळयलां फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट ऑफ अभिव्यक्तींतून वेगवेगळ्या नमुन्याचे कशे विचार एकेकड्यांगेर प्रत्येकांगेर तांकां संस्कार बेस्ड ऑन देअर संस्कार तांकां विचार दिसून येता ती. म्हळ्यार इट फोर्सेस एवरीबडी टू थिंक दॅट देर इज मोर टू इट दॅन जस्ट द सुपरफिशियल मिनींग ऑफ द श्लोका. सो ह्या आमकां एक परम पूज्य गुरुवर्यांनी आमकां एक ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या भगवद्गीता कॉम्पिटिशनाची आनी अभिव्यक्तीची. हाच्यान आमकां उद्धरण निश्चित प्रकारेण जाता. हें आमगेल्या आयज कालच्या दिवसांत सुद्दां हें आमकां एप्लिकेबल आसा. आमी सगळीं बुदवंत आसा ती जाल्यार आमकां मोह हें तातूंत फसून आमी रॉंग डिसिजन्स घेता ती. त्या वेळार आमी स्वतागेल्या आत्म्याक निमूंका इनर वॉयस कल सांगता करेक्ट सांगता केन्नाय. त्या वेळार आमी ताका करेक्ट वागले तरी आत्मा आमकां हें करता, सद्गती दिता. म्हळ्यार आमगेलो फ्रेंड जाता तो. आनी आमी जर ताजे विरुद्ध आमगेलें मोहानपण केल्यार आमकां तो नाश करता. सानपण धुवन हांव कुस्वाम्याले वचूंक आसतात आमी. आनी हांवूय वचूंक आसा आनंद आश्रम स्वामी, परिज्ञान आश्रम स्वामी आनी आतां आमकां सद्योच्या शंकर आश्रम स्वामी. सो हे सगळे संस्कार हांव सपसूनच दिल्ले आसता ती आनी ते पालन करता आसता स्वताच उद्धारा खातीर. प्रत्येकान तूं सुप्तावस्थेंत आसता सत्सद विवेक बुद्धी जाल्यार ती जागृत करूंक सद्गुरूंगल मार्गदर्शन लागता, सद्गुरूंगल आशिर्वाद लागता. 2 मार्ग सांगले ती श्रेयस मार्ग आणि प्रेयस मार्ग. श्रेयस मार्ग इज भोव खडतर डिफिकल्ट जाल्यार तो आमगेल्या सांप्र ध्येयाक थंय घेवन वता. आमगेलें ध्येय केलें ईश्वर प्राप्ती, परमेश्वर प्राप्ती. आमगेल्या स्वस्वरुपाचें ज्ञान आनी स्वविकसनाची
तयारी आमी कोरका आनी ते अकॉर्डिंगली वी हॅव टू परस्यू दॅट पाथ. गुरू आमकां समा मार्ग दाखयता जाल्यार आमकां त्या हाजेर पावयना जाल्यार आमकां एफर्टांनीच आमी मुखार वचता. सपोज न्यू बॉर्न काफ फक्त गुपडटा जाल्यार ताका स्वताक उबार उठोवंच येना जाल्यार फार्मर ताका एक हात दिल की ते समज स्ट्रेट उबरता तशी आमकां गुरूंगले एक मार्गदर्शन जावंका आनी त्या मार्गानेच आमी वच जाल्यार आमगेले हात पावतात आमी. एक नामस्मरण केल्याने आपल्याला गुरूंनी गुरुमंत्र दिलेला असतो. आपण ठराविक माळा करतो त्याच्या आणखीन थोड्या वाढवूया प्रत्येक वेळी आणि त्यात आपण जास्तीत जास्त त्यामध्ये गुंतून राहिलो की मग आपल्या मनावर ऑटोमॅटिक कंट्रोल येतो. अनुष्ठान करताना आपण पहिला प्राणायाम करतो. प्राणायाम का तर मनावर कंट्रोल येण्यासाठी. स्वामींनी आपल्याला सांगितलं आहे निनाद करा. निनाद हे सुद्धा एक आपल्याला मनावर कंट्रोल आणण्याचाच पद्धत आहे. स्वामीजी पण आपल्याला तेच सांगतायत, तुम्ही जरासा प्रयत्न करा आणि ते नेहमीच आपल्याबरोबर असतात. केन्ना आमगेलो सद्विवेक बुद्धी आसता ताज्यान वायट विचारांक आमी मातशें सोरोंका आनी बरे विचार घेवन प्रवृत्त जावन आमी सरळ मार्गान चमकुंका. मनान तूं बरे विचार येवचे खातीर आमी जर विचार केलो तर आमगेलो परमपूज्य परिज्ञानाश्रम स्वामीजींनी केंब्रे म्हण फार्म किंवा एक विरार अपंग विकलांग किंवा दिव्यांग म्हणटात आजकाली तर त्या दिव्यांगा खातीर कळ्ळ्या ह्याची काम मुखार स्वामीजींनी आत्तांची स्वामीजी जे आसा ती तांणी हें मुखार व्हरून कल केल्या की अभिव्यक्ती म्हणा ती संस्कृत म्हणा ती किंवा असे अनेक उपक्रमय घेतले ती तेमी ती मस्त लोकांत इनवॉल्व जाली ती एक वायट विचारा पेशी एक चांग काम करना पूण चांग जे विचार येता ती त्या वेळा आमगेलो आत्मा समृद्ध जावच्या सूर जाता. आत्मोद्धार करचो अधिकार प्रत्येक व्यक्तीक जन्मसिद्ध आसा. निश्रेयस अभ्युदयाचे फल काडका जाल्यार आमी स्वताच प्रयत्न करतात. हात दिवच्याक आनी सहाय करच्याक सद्गुरू आसा ती. संस्कृत भाशेचे कोण अभ्यासक आसा ती तांकां दिसून येतले की हांतूं अनुप्रास अलंकारू आसा म्हणून. कशी म्हणारी उद्धरेत आत्मना आत्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः. आत्म 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 कित पंतायला पळयात होचे अनुप्रास अलंकार. आमीच आमगेलें मनाक शिकवण दिवंका अशी आनी कनेक्ट जावंका म्हळ्यार कळ्ळें की बाकीच सगळे सोडून दिवचे आनी कोणाला उरलें नासतना बसचें अशी न्हय. विथ द कनेक्शन संवसारांत उरून सुद्दां जस्ट लायक ताक्कांतलें लोणी उरता न्ही तें ताक्कांत आसता जाल्यार तें लोणी विंगडच आसता. तशी आमगेलें मनय आमी सगळ्यांना कनेक्ट उरका स्वीट उरका बरें उरका जाल्यार वी शूड एनालायज अवर सेल्फ की हें बरोबर आसवें हें चूक आसवें हें सगळें पळयता उरका. हे आमकां देह मेळ्ळेलो आसा ते कल्लाक मेळ्ळे आमकां ताजी पयली विचार करता आनी हे सगळें आमी सगळें संवसारीक सुख दुख सहन करून करून मनशाक एक पंत केन्नापण दिसता आमी शाश्वत सुखा खातीर आमी प्रयत्न करता म्हणून. त्यावेळी आमकां दिसता की आमी कोणा लेगीत आमचितल्या आमकां कांय हे शाश्वत सुख मेळूं जायना म्हणून आमी कडेन गुरू लेवता ती. गुरू लेवचना आपण गुरू लागीं सद्गुरू लागीं स्वाम्या लेगीत वचपाक लागो की स्वामीजी कडेन आमकां समज डायरेक्ट करता ती. डायरेक्ट समो गुरून सांगेल काय ती डायरेक्ट डायरेक्शन तांगेलें घेवन आमी तांणी सांगिल्ले प्रमाणे वागल्यार मात्र मनशान तूं मनशांगेलो उद्धार जाता. ना जाल्यार हांव करता म्हळ्यार जायना. केन्ना स्वामीजी म्हणटा ती शुश्रूषा हें इम्पॉर्टंट आसता. सम आयकून जर आमी तांगेले डायरेक्शना प्रमाणे आमी फॉलो केले तर आपणाचे आमकां तातूंत विश्वास बसता श्रद्धा वाडता भक्ती वाडता. त्या वेळा आमगेल्या हातान मस्त साधनाय जाता. आमकां जन्मा येता आमी इतलो नशिबान आसा ती की आमकां जन्मा येतानाच आमकां गुरू परंपरा मेळ्ळ्या. नुस्तें एक गुरू न्ही परंपरा मेळ्ळ्या. तर आमी कितलो भाग्यवान आसा ती ताजे आमी इतलो उपयोग करून घेवंका की गुरून सांगिल्ले राजमार्गारी आमी आमगेले
आमी जर आमगेले कल म्हणटा ती तान सांगेल वार चमकल्यार आमकां परमानंद न्ही मोक्षूच मेळटलो. मन हे खूप चंचल आहे, हट्टी आहे. त्याच्यात त्याला मनात त्याला लावण्यासाठी आपण स्वामीजींनी सांगितलेली आसनं, जर त्यांचे प्राणायाम ह्याचा जर सराव केला, त्यांनी सांगितलेली प्रवचनं, त्यांचे स्वाध्याय, नंतर त्यांनी शिकवलेले आपल्याला अनुष्ठान आणि पूजाविधी वगैरे यात जर आपण आपण नियमित श्रवण, पठण आणि मनन केलं तर आपण नक्कीच आपली प्रगती करू शकू. आणि आपल्या मठात चालणारे जे सण आहेत, उत्सव आहेत, कीर्तन आहेत, भजन आहेत, जे आपण ऐकतो त्याचा जर आपण सतत सराव केला ऐकण्याचा किंवा त्याच्यावर मनन केलं तर आपण आपल्याला जो मनुष्य जन्म मिळाला आहे त्याचा नक्कीच आपण उद्धार करू. ते मन ते एक यंत्रावारी असं आत खंयचें यंत्र इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल सम वाचून जरी वापरलें तरी आमकां आमगेलें जीवन ससार जाता, नाजाल्यार पूर्ण घोटाळ जाता. तशीच श्री कृष्ण म्हणटा ह्या मनारी संयम दवरल्यार ते आमगेल मित्र जाता आणि आमी आमगेल गुरूंगल उपदेशाचें पालन करून केन्नाय अनुस्मरण करून आमी जरी पूर्ण शरणागतीने भक्ती, साधना, सेवा, सत्संग केल्यार आमगेल मन मित्र जावन आमकां हे परम लक्षाधिकाने आमगेल प्रगती करूंक आमकां व्हरता. End of the day or whenever we are with ourselves, chike ugdas kon diunu, and then looking back a bit, not to get carried away, but कशें आशिल्लें पयलें आनी आतां चिके पुणी तांत इम्प्रूवमेंट आयला हें चिके इट सॉर्ट ऑफ हेल्प्स अस टू look forward and take things more positively. तशी उगडास दवरून आमी सतत मुखार वचका आनी जात तितलें म्हळ्यार आत्मद्रोह जायना अशी पळोवंका. उत्तिष्ठता युवधारा शिबीर where Swamiji spoke about the Uttishtata level जे प्रयत्न करका निष्ठेने आणि भक्तीने, so that we do not settle for something less where you can achieve more. So this Uttishtata level helps us to have belief in our Atman and also to have allow us to take risks in life so that we can be good leaders. In our Guru Parampara, they are always in that state of meditation and dhyan, tyachant astat. So in that sense, the more you connect with your Atman, and you get the Atma Bodha, Atma Bala, whatever, it is better, that is the best friend. And the farther you go away from yourself, it is a problem for you, and you beware of that. You better, stay close to it. That is what Krishna has said in this shloka. सद्गुरू हे आपल्याला मार्गदर्शन करतात. उद्धार करायचं म्हणजे गणेशाचं वंदन केलं पाहिजे, आणि परमार्थ करायचं म्हणजे मन आपलं स्थिर असल्याशिवाय किंवा गुरुपरंपरेचं मार्गदर्शन आपण तिकडे जाऊ शकत नाही आहे. आता स्वामीजींनी पण सांगितलं आहे प्रत्येक वेळी की परमधर्म सेवाभाव आहे हा, कारण सेवेमध्ये सुद्धाही आपण उद्धार करू शकतो. आमगेल उद्धार करचे पळोवंका की आमी कलते आमगेल नित्य नेम करचकी, जप करचकी, आमगेल इतलें बरें स्वामीजी मेळ्ळ्या ती इतलें आमकां मार्गदर्शन दिता ती, आनी मात्र न्हय चेडवांक सुद्दां बरें शिकवण दिवचें, एक श्लोक म्हणून शिकोवचें, प्रार्थना क्लासाक पेटोवचें. दीप केन्ना जाता तरी मन केन्ना अशुद्ध आसता, विचार बरे आसना, ती आलस्य हें तें आसता, त्या वेळार रिपू जाता आनी तो मोक्ष घेवच्या कामान तूं बाद हाडता. आत्माक उद्धार करूंक फर्स्ट म्हळ्यार आमगेले बॉडी, मायंड आनी सेल्फ कॉम्प्लेक्स ते आमी कंट्रोल करूंक शिकता. आनी ताजे खातीर बॉडी कंट्रोल करूंक आमी आमगेले अष्टांग योगाचे प्रॅक्टीस करूंका, तेवूय प्रॅक्टीस करूंका आमगेले आत्मबल वाडोवंका. तातूंत आमी म्हळ्यार तैलधारावत म्हणटात तशी, म्हळ्यार
एक आमगेलें ध्येय मेळ्ळें आमकां हें अचीव जाल्लें म्हळ्यार आमी तें स्टॉप केलें आनी अशी करूं नये. प्रत्येक साधकारी गुरूंक कृपा आसताची, बट सेल्फ इफर्ट ना जाल्यारय तुमी तुमगेलें पतन करून घेवचें साध्य आसा. आमी मन आमकां दृढ करचें आसल्यार आमी गुरुचरणी गेले तांगेलें श्रवण मनन आनी तांगेले उपन्यास तांगेले उपदेश हे सगळे आमी आमगेल्या जिवनांतू हळू 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 ते करपा पडटा. जाल्यार तरी मदीं तूं मन आमगेलें विचलीत जातलें जाल्यार कशी की एक चेडूं 8-9 म्हयन्याचें चेडूं धोन राबूंक शिकतना 10 पंत पडली तरी परत परत धोरून उबो रावता, परत परत धोरून उबो रावता. तागेलें एक तें गोल मीट जायसरी तें ताजें जिद्द सोडना. तशी आमी आमगेले मनाक तशीच ट्रेनींग दिवन 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 तें कितलें पडलें तरी ताका परत परत आमी एक सपोर्ट दिवन परत परत ताका आमी ट्रेन करपा पडटा. 4 टायप्स ऑफ ग्रेस आसका पडटा. एक म्हळ्यार ईश्वर कृपा, नेक्स्ट शास्त्र कृपा, मागीर गुरू कृपा आनी आत्मकृपा म्हळ्यार सेल्फ एफर्ट. हें सेल्फ एफर्ट एकदम इम्पॉर्टंट असो. हें ना जाल्यारय ते तिन्नी बाकीचे आसून कसले उपयोग जायना. हें सगळें करना फुडें आमी उद्धरेत आत्मनात्मानम जाता ती. आमगेले भितर मस्त रिपू आसा ती काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार द्वेष कपट भय निराशा अज्ञान आणि स्वार्थ अशी मस्त हाज्यान तें हृदय भरलेलं असं. तेमी तो भगवंत आमकां दिसना, आमकां लागीं असून आमकां दिसना. पण ज्या वेळेस आमी ही सगळी भक्ती करता ती अनुसंधान करता ती अनुस्मरण करता ती नामस्मरण करता ती सगळ्या ताजे भितर तो हळू 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 प्रगट जाता. आमगेलें एक एकच चक्र शुद्ध जावन अंतकाले मामेव शेवटी तागेलें नांव आमगेलें हाजेर येता. पण पापाचरण करतल मनुष्य स्वार्थाने युक्त जाता आनी त्या देवागेल गुर्तू कोण घेना. आत्मना हा रिपूह जाता. आत्मा हो स्वता ईश्वरागलोच एक अंश आसा, परमात्म्याचो एक अंश जो जीवलोकांतू आयिल्लो आसा. तर त्या खातीर ताजो उदाहरणा कशी परत परमात्म्यांतूच हें जावचें जाका आमी लोक मोक्ष प्राप्ती म्हणटा ती. आत्मद्रोह जो करता आशिल्लो, मायंड वॉज युअर एनिमी फॉर यू. It's slowly turning into a friend. And not only that, we learn to whatever Atma Droha that was happening slowly becomes Atma Bala. You become stronger, you come out well, and with Swamiji's grace, you learn to take this, with this Atma Bala, whatever you're receiving is Atma Prasada. मनुष्याने तागेले अभिवृद्धी तागेले स्वतागेले हातांनीच करून घेवका पडटा. आनी तांणी कसले नेगेटीव विचार केल्यारय त्या प्रमाणे तो एकदम डावन जाता वता. मन म्हळ्यार कशी तांणी बरे रितीन विचार केल्यारय त्या प्रमाणे तागेले मित्र जावन आसता आनी तांणी वायट कसले विचार केल्यारय त्या प्रमाणे ते शत्रू सुद्दां जाता. If I found that they were thoughts which were beneficial for my growth, I made sure that I channelized them properly. And if I found that it is plaguing me, it is, giving me health issues, then immediately I knew that was not what I was supposed to carry forward with me. So I tried to drop them. Although Guru's grace and God's blessings are always upon us, we must make our effort. तागल कितलं बरं जालेलं मगल जाय न्ही म्हणून जाल्यार ताणें कितले प्रयत्न केलेले कसले केलेले आमकां गोत नाशी. फक्त तागल तें खंय पाविल तें पद त्या जी मात्र आमी लक्षांत घेता ती ताका तितलें मेळ्ळें जाल्यार हांव मगल प्रयत्न करतां आनी म्हाका कितलें मेळटा गुरुगल्या कृपेन तें हांव आनंदान स्विकार करता प्रसाद रुपांतू. अशें म्हणून जर हांवें म्हाका कॉन्फिडन्स दिवन मगल मित्र जाल्यार कल मेळटा तें सुमार इतलें मेळटा आमकां. I have come to realize to use my mind to stay happy and strong, to face
all the challenges that have come my way. Guru's grace is always there, ever flowing. Pujya Swamiji's guidance keeps coming to us in so many different ways. But I realized that I need to put in the effort to use that support and put it into practice to make my mind strong and live life intelligently. The voice of an enemy as well as a friend is heard from the mind, but it is our choice as a Mumukshu or Arurukshu moving on to the path of renunciation, of self-realization, to listen to the right voice and out of self-effort. We also saw a classic example of this recently with the Indian women's team for cricket. They had the belief, and a lot of people who spoke after the match also said that the team had already won the match even before the match had started. They visualized the success, the victory. That, I think, spoke a lot about how they used their mind, the conversations that they had with their mind, the belief that they had instilled in themselves, and they already saw themselves as a victor even before the match had started. It is difficult, because having that kind of belief when all around you are doubting you for your skills, for your capabilities, at such times it is of course very difficult to believe in yourself. But it is important that one takes that step back and says, no, I think I am capable of it, and this conversation that you will have with your mind is the best. No one can really interfere with that. आम्ही मेडिटेशन करेद, जप करेद, और बरे समर डिसिप्लिन, बरे उतर उलोवची, बरे आयकूंचे, प्लस लिव इन द प्रेजेंट. खंय मागशीचे कले जालेले ताजे दुख घेवन बसचे, जो मुखार कले जाता ताजे भय घेवन बसचे, तें करूं नजो. आमगेल एटिट्यूड अशें आसता. आनी मेन म्हळ्यार आमगेल उंचार एक शक्ती आसा जी गुरू आसा ती, जी आमकां गायड करता ती टुवर्ड्स बेटरमेंट. हे आमी विश्वास दृढ दवरल्यार आमगेले उद्धारूच जातलो. There is a choice that one can make to be either sad or to be happy. Our Swamiji has given us so many sadhanas to make us strong and to have a balanced mind. The only thing that he can do is turn towards the Guru and pray to him for his Kripa Drishti. A strong bond between the Guru and the sadhaka and Guru's anugraha helps the sadhaka through these rough periods. I try to understand my relationship with every aspect, like understand my relationship with myself. A lot of times we have a lot of expectations from ourselves or from others, and when we don't get what we expect, then we get disappointed. As we go deeper within ourselves and try to understand the thought and the feeling at the base of the thought, we get a lot of clarity about why and what and how I should progress further in my journey forward. तो श्लोकू ताजे अर्थ अंडरस्टँड करतना कळ्ळें की हांवच मगल मित्र, हांवच मगल शत्रू, मगल उद्धारू हांवेंच करता. We should take the help of the mind and go in the direction with the help of the buddhi and our Guru's anugraha. I thought that there was some inhibition in me that was taking me back. So this shlok actually applies to me in my life, which is like I could not memorize things. I couldn't feel that I'm getting lost. So I thought when this Bhagavad Gita recitation competition came up, I said I have to get out of this inhibition. And I said I have to make sure that something gets into me and just spring back. And so that was one of the reasons that I have to participate, and I have to show that I can do something out of this and just put that negative thing back in, in the backside. The greatest victory in our life is to have a victory over your own mind, which is very, very, very important. Once we realize that, I think sky is the limit to us. मन केंद्रीत करता पडटा.
ते केंद्रीत करूंक कशें करचें. स्वाम्यान आमकां सांगल्या की आमी सेवा करका, अनुश्ठान करका, ती जप करका, जप वाडोवका आनी स्तोत्र म्हणका, गुरुपूजन करका. हें सगळें करतना आमी शरणागती भाव रुपेन आनी ईश्वरार्पण बुद्धी रुपेन आमी हें स्वाम्यांक अर्पण करका आनी ईश्वराक अर्पण करका. In this age where there is social media, there is a lot of other things which pulls our minds to like temporary things, but to uplift that is the main thing. And giving one more context, Shiva tells in the Padma Puran that Parvatika that through our mouth we have to glorify God, through our ears we have to listen to the glories of God, and through our mind we have to remember God. So there are some instances एक पण जाता की आम्ही स्तोत्र म्हणता ती, भजन म्हणता ती, but in our mind we are thinking something else only. But unless our mind is completely into the stotra, that towards God there it doesn't reach. When you are doing a japa, your mind keeps telling other things, but at the end of the day you have to make the effort on your own, because when you make the effort on your own, that is that fulfillment असता. हे मनाक कशी स्थिर करचें. अर्जुनाक तो प्रश्न येता, अर्जुन देवा विचारता, देवा हें बहुत डिफिकल्ट, हें कशें करचें, वाऱ्याक रापयल गादी म्हूण. देव म्हणटा हय डिफिकल्ट जाल्यार अभ्यास केल्यार आनी वैराग्य दवरल्यार हें साध्य जाता. आतां आमचे स्लँक कशी अभ्यासून वैराग्य दवरचो, ताचे खातीर मुंडक उपनिशदान तनकल सांगलें की म्हळ्यार तस्मात अभिगच्छेत गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी. आमी आमगेलो हात जोड न्हू गुरुंगल चरणारी मस्तक दवर न्हू आमकां गायड करी म्हणून सांगता. मगली परमपूज्य स्वामीजींक प्रार्थना आमगेल सगळे समाजाक तांगेल मन स्थिर कराती आनी तांकां तांगेल मन तांगेल प्रोग्रेस करूंक उत्थान करूंक समजावो अशें कराती. We have to master, have control of our buddhi, of our sense organs, which are like the horses controlled by the charioteer, who's the buddhi, and the mind is the reins which hold the horses of the sense organs. So if you master your sense organs, then that will help you in your spiritual sadhana. अज्ञानांतानू आमी भायर येवंका जाल्यार तें आंतरीक आत्मतत्वांत आशिल्ल मनाक आनी शुभ संकल्पान तूं आशिल्ल मनाक आमी त्या मना परिस्थितीन तूं निगेटिव्ह सगळें काडून त्या मनाची उब्बारका आनी हें उब्बारका म्हळेलेंची हो श्लोक आमकां शिकयता. In this shloka, Lord Krishna explains that in case all these four things are there, that is Guru Kripa and Bhagavan's blessings, everything is there, but without the self goal, nothing can be achieved. That is most important, and other things are not at all, will not work in case, because nowadays people are tempted to go towards or chase worldly things, and thereby the goal as well as the time, everything will be lost. If this happens, diversion, naturally whatever goal was there to achieve, like moksha or spiritual path, he will lose the track, and a person will not succeed in life. Mathematical expression which I give is control of mind is equivalent to addition of good thoughts which leads upliftment, deduction of bad thoughts, that is degradation. Even the Guru will only help you to reach your destination. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः. चरणों
तुम्ही हांग कल्याक आयल्यान गोतस्वे आतां तुमी हे वयो अवस्थेचेर पावल्यांत की हांग आतां तुमी तुमगेल्या व्यक्तित्वाचे निर्माण तुमीच करून घेवंका, तुम्ही व्यक्तित्वाक एक रूप दिवंका आनी व्यक्तित्वाचे निर्माण तुमीच करून घेवंका, अभिवृद्धी सुद्दां तुमीच करून घेवंका. मनुष्याने तागेल जन्म तान्ने उद्धार करून घेवंका म्हण सांगून कृष्णाने अर्जुनाक युद्ध क्षेत्रांतू गर्जन करून सांगिल वाणी ही. आनी आमगेले आम्ही शत्रू आनी आम्ही मित्र तशें जावन आमगेल आमीची उद्धार जावंक पडटा आनी आमगेले मन आनी बुद्धी आमी स्थिरार दवरून घेवंक पडटा. वैदेशिका चिन्तयन्ति यत् अधुना भारतः अत्यन्तः सदृढः बलिष्ठः सैन्यरूपेण अत्यन्तः उत्कृष्टः अस्ति इति. परन्तु 11 वर्षात् पूर्वं भवन्तः पश्यन्ति चेत् तस्य एक ध्येयशब्दः वर्तते आत्मनिर्भरः इति. आत्मनिर्भर एव अस्य श्लोकस्य अर्थः वर्तते. उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धो आत्मैव रिपुरात्मा इत्युक्ते एकशब्देन वक्तव्यमित्युक्ते स्वीयं दायित्वं भवतः एव स्वीकरणीयमिति. ज्ञानिक दिसता की प्रत्येक चराचर वस्तू आणि आमचो जीव प्राण्यांतू आपण स्वताकच पळयता आणि अभिन्न भावाने ताका आत्मानंदाचे अनुभव जाता आणि ताका उद्धार जाता. हे सत्य गोपनातेलो अज्ञानी स्वताक एक क्षुल्लक देह म्हणून लेखता आणि तो जीव भाव अज्ञानिक तो सगळे व्यवहार भिन्नत्वानेच करता आणि सगळे ताका चराचर वस्तू भिन्न रीतीने दिसतात आणि तो जन्म मरणाचे बंधनांतून शिरकता. This shloka also an example to our life also. Being a professional, I am always, I have got distractions like misconceptions, then comparisons, then stress, strain, all that. So when I think like that, then I have to go into certain methods like dhyana, yoga, and then elders, what elders say, such things, and then our gurus swadhyaya and all those things, ashirvachanas. So dhyana yoga, we have to learn various ways of dhyana, and we have to bring them into our practical life so that there is always self-upliftment through which we get spiritual liberation. कर्मयोगाने निष्काम कर्माने आणि आमगेल उपासना साधनाने ते मार्गारी वतर आमका ते विसरनाशी आम्ही आमगेल बुद्धीचे विवेकपूर्ण विचार करून सतत आमगेल ध्येयाचे उगडास दवरून आणि गुरु उपदेश आणि सगळं फॉलो करून मुखार चलत असता. How can we practice this in our daily lives to make our mind our friend and always be with us as an ally instead of an enemy or foe? So the three things we could develop in our daily routine lives is mindfulness, detachment, and discipline. These, I would say, would be the three most important things which will help us. These will be our tools to make our mind always be on the friendly side and help us progress and not go towards negativity. बिगा आता म्हणजे बिगान बी काढूकय जाता बी घालूकय जाता तशें आमगेलें मन ह्या ठिकाणी वचून गेल्यार पुरा आमगेलें
पतन जाता अशी ह्या ठिकाणी आमगेले आध्यात्मिक ठिकाण मेल्यार आमगेले उद्धार जावच्याकय आमकां योग्य मार्गदर्शन मेळटा. आमगेले बंधू आत्माची म्हळ्यार दुसरे जण बंधू आसा ती परबंधू म्हळ्यार पर दुसरे आवसू बापूसू भाव भयणी तांणी सांचे बर आसल्यार येवन घेवंका खंयचे बर आसले घेवंका बर आसल्यार दिवंका बर दिवचे बर घेवचे बंधू जाता. रिपूर आत्मा आहा म्हळ्यार आपणाले वायट कोणी सांगला न्ही आमी ते मनाक घेवनय आनी वायट काम केले करूंक वचूं न्हय. त्या वेळेर मी आमकां तशी करूं वचगला न्ही आमगेले आत्मा आमगे जीव आत्मिक आमगेले शरीर आमगेले शत्रू जाता. उदाहरण अर्जुनाचें लागणारी पहिले तागेले हाव मगले म्हणले हाव ममकार आमी देहा सत्य मोह जाता. मोह आसतना करतनारी त्या मनात नकारात्मक विचार येतात. अयो युद्ध केल्यार मगले पित्र नरका वतले मगले आमगेले आनी व्हडलो सर्ग जातलो आनी त्या युद्ध करपेक्षा रानात वता म्हणून अशी इतली ताई तूं उलयता त्यावेळी कृष्ण परमा सांगता तूं मन गती तूं साधीन दवरचे आनी तूं प्राप्त कर्म करना तुका तूं उद्धार करून जाता. घर वता कडेन ताका एक सारथी आमगे मायंड म्हळ्यार एक सारथी माणकेची ते लगावन घालना ना आमगे मन सुद्दां लगावन घालका तो गोड अशें पळयता तशें पळयता आमी पळोवंक शकू आसा ती आमकां ते जावंक शकता सुमार टायम लागतले जाल्यार जाता तितलो आमी आमगेले प्रयत्न करता आनी विशयामध्ये. एकां साधनां वदति किम् अस्ति आत्मनिरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन. यः एतां साधनां करोति तस्य सः तस्य दुर्बलतां दोषान् प्रमादान् च ज्ञात्वा रागद्वेष क्लेश कामक्रोध मोह इत्यादि आसुरीं शक्तिं निष्कासितुम् आत्मशक्तिं वर्धितुं सहायं करोति. Even if we have our Guru's grace, anugraha, we still have to make the effort. Just like एक ट्रेन अपहिल वतना कशी दोन इंजिन लागतात एक उंच अर्थान ताणता आणि एक तो कुथावन पुश दिता. तर उंच अर्थान ताणचे इंजिन म्हळ्यार आमगेले स्वप्रयत्न or our self effort or which is also called as atma kripa. And the one that pushes us from below is one that is Ishvara, Shastra and Guru Anugraha, which is also called Ishvara, Shastra, Guru Kripa. So that तीन आशीम तर्फे आमका progress जायना unless the Atma Kripa is there and आमगे self effort आसता. शुनिचैव समदृष्टा ज्ञानी त्यागमदृष्टे आसीदस्थम नुमोहार्दम परिज्ञानाश्रमं गुरुम. A samudrishta is full of excellence, rare qualities, because the next few shlokas explains how he is equal in all pair of opposites, heat and cold, pleasure and pain, honor and dishonor, and also his samudrishta is even for an animal or a knowledge wise person or rich, poor, he is equal minded to everybody. So he is not disturbed in dhyana, he can do dhyana comes very easily to him. Such is the samadrishta, rare quality.